Obeni Nyankuma depuis Osigierola. Donc on a Obarmaké d'Ambélé depuis Paris, membre de Malien et fier, face au on est en blanc, Baraina. Beni Jorodo, Bidoni Kama, on Joré ni face au cola, Ambesseka Fenke, Mintin Fene, Mosicanajo, Ika Barakelena, ni Engania de Jamana Tagane, Yarabi, Alaka Bessara et Dinani Nanyala. Otomonega fe bi Malion anga bi baro sibe sigi munka akilila jigina ko bolikuma don o kawsa nin senkadi ambeko ko ka président fali ambeko ko yelema mais ambe président fali amina président du menta nyaaye jabaran dawla bo nyaaye réseaux sociaux kam principalement tout sauf ibeka wakatu timana be sankele bo al 600 o be dawda tout sauf Ibeka. Tout sauf Ibeka. D'accord? Mais, nous on était au là. On était au là, mouna, parce que, minga osani Ibeka est au décadi en nous. Mais Ibeka fait nega osani mi au tout là. Parce que tout corrodé, a kainemi yo, minka na yo, Allahu Akbar. Misiri wole la kabiyama. A kainemi yo, minka na yo, au bede tout là. Ko tout sauf Ibeka n'a kera tout sauf Ibeka e akera moko o koro ko ante malika hera no fe o koro de kambe Ibeka de no fe sisan be Ibeka de contrôle donc on ngone to o mo la ne to o mo la ne be maliko de la maliko o de la anko Ibeka ya ke ka darom na ni Ibeka maseka teme minka Ibeka de seramina mimbe seka na ka temola malio nga seka hera so ka lafia soro on ba nyere ye o de kono namba foma ko yelema na fama. C'est pas élément à tout prix. Donc, au élément n'a fait mal, on veut sortir de main. On veut sortir acclidi. On a signé, on a mérité. On a le John be jamana nyamuga no fe on jamana kono. Amina aye ka fanga ministre koro bola. Am balma mo yere bala munu madil ka ministre yake mali kono mali on yere te mo mun do. Donc on a wuli, on a enquête ke, on a recherche ke, on a nyini ga do o mo nunu ye jonye. Mon femme fait Canada en fait, mine de la Marake Kateme. Aïe Marake Togo du Mena, Ayake condition du Mena, Ayake Kanyawa, and John de la Baraka non fait Angaso Omoronuma, Kolunininga, Atagabula, Akabaraketula, Na Kekanya, Ubianama Kekanya, Na Jamana Folota, Ubianamata. Donc, on a tout coffre, il va faut que Mounia photo, Mounou Fenama de la Baraka Malila, nous Baraka Yoro la Malikoka, au CBB, réseaux sociaux, Internet, Google, Amsaga recherche à Otigla Moro Feneka. Am se ganga enquête de moralité ou feneke kala je o bet menen ko fe am beka je anga farano nga anga entrene shi candidat kelema amunu ko yelema anga entrene shi candidat kelema anga commencer ko candidat ngo mankutu anga commencer ka o fo mo nyana anga commencer ko togo yala ka aka ayi mamunu ke ko yira mo la pour que akanu be se ka do mo do sukuna to komena o bara wakati de 600 nanye 600 to ka teme élection to le kalo saba kalo nani Malien du Soukoun Djalembe to comme bi ali farata kala placité yere donc timinanja de bato bi am se ka doni soro kamo kanu mo du Soukoun sinon be ko sangani tono donc o masun o kera kunu o ka quand anka ben o min tarake stade omnisport là mais anka ben munika mamunu yere be nu ni nga utakun ta do tara kumina utado fon fon so omnisport là peut-être do tara wakelin kama do tara wafla kama do yere tara président kanu kama do tara parti kanu kama bo do yere be tara o de ka chana be mo sababu la iba so mo keleme quartier kono tellement ka lebe choueli ke alebe quartier kono mo a jole mo jigi goro abu bululason ou quoi ngo mo mana wuli abe don duma donc no ko kay bodron ay funa kera afra kunu u fa kon desa u batisa u be do ko la tato ni nga famu ou son ne cigarette son kama ne te son kama donc ango o de ka dabla ngo onto o de la blé c'est ça beki si ki miri ala ya ambeson akili la ala ka akili mandi ambela jelema anga siga anga miri ni kanela nunu bela ambese ka antike nyeshi john nema ko ambeka fara ngonga ka je ka foko ko sigi fara ngonga o folo o tiena sino nan ku toro o la plateforme folo me to mina nan ku tora tento aka chala fe ibe ka reputation ali ki présenter ay jama mi wallahi reputation ki présenter mais comme ambeka fara ambora nyona o fenati bashi yo donc no de kade anre
an bɛ se ka fara ɲɔgɔn kan tuguni jamana in kama Mali kama n'an bɛɛ ko Mali an bɛ se ka fara ɲɔgɔn kan tuguni ka jamana in jɔ donc o tɛ taa sigi ka kuma kɔ an b'an sigi an bɛ kuma an bɛ bɛn candidat kelen kan an bɛɛ ka jɛ k'an tɛgɛ ɲɛsin o ma n'an ko o de bɛ se ka jamana in mara ka ɲɛ ka tɛmɛ IBK kan donc an bɛɛ ka bɛn kelen ma an ka jɛ ka campagne k'o ye o kana o k'i sigi an kunna bon n'an yɛrɛ b'a dɔn fɛnɛ ko IBK yɛrɛ fɛnɛ bɛ se ka changer an b'a sigi an n'a fɛnɛ bɛ kuma yɛlɛma minnu b'a ka fɛn minnu y'a ka kow jɛ n'olu bɛ se ka yɛlɛma n'a bɛ se ka garantie d'an ma o la an ni IBK fɛnɛ bɛ se ka bɛn a la donc parce que a fɛnɛ ye maliyɛn de ye mɔgɔ min fɛnɛ don b'a dɔn a fɛnɛ bɛ Mali fɛ hali n'a ka entourage man ɲi o entourage man ɲi o tɛ cɛ nɔ ye o tɛ muso nɔ ye an b'o tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn na o ye IBK yɛrɛ de nɔ ye donc en gros an bɛ se k'a fɔ en tout IBK yɛrɛ de man ɲi parce que ni e ka ɲi e sɔnna ka baara kɛ mɔgɔ fɛ mɔgɔ minnu man ɲi a bɛ ka f'i ɲɛna k'u man ɲi e tɛ k'u bila finalement a bɛ fɔ k'e yɛrɛ de man ɲi o tɛmɛnen kɔfɛ ne yɛrɛ kelen ka proposition ne ko ne Danbele ne ka hakilina ye min ye candidat damadɔ bɛ yen n'olu saba sera ka fara ɲɔgɔn kan fo 4 ne yɛrɛ kɔni bɛ campagne kɛ olu ye ni Ala ka jɛ ye ne ka o candidat o ye Zumana Sakɔ Cheikh Modibo Jara ani Umar Mariko n'olu saba sera ka fara ɲɔgɔn kan ka kan kelen fɔ u saba ka jɛ ka mɔgɔ kelen désigner ko ka kɛ président ye ne m'a fɔ n k'a bɛ se ka kɛ dɛ wa n'u ma kuma fɛnɛ nin kelen-kelenna si tɛ yen n'a bɔra kelen na n'o yɛrɛ delila ka voyager ɲɔgɔn fɛ ni tɔ si tɛ yen min ne yɛrɛ ni ka ɲɛkisɛ n k'u ye ɲɛ yɛrɛ la Ala ye ne seere ye a ka ca ni san 15 ye ma ni si ye ɲɛ yɛrɛ la ni tele tɛ donc ne kɔni ka proposition y'o ye mais n balimakɛ n balimamuso min bɛ ka ne lamɛn e hakili bɛ jɔn na e miirina ye jɔn ye e bolo jɔn bɛ se ka kɛ ka ɲɛ ka tɛmɛ IBK kan donc an k'an sigi an ka miiro la kuma masurunya la entre parenthèses nin bɛɛ la n delila k'a fɔ n ka video la n ko IBK ko tɛ Zumana ko tɛ Saka ko tɛ anw yɛrɛ de don jamana n'i y'a mɛn jamana adamaden ko don dugukolo ko don tagabolo ko don bon tagabolo anw de b'a dɔn an ka faamaw kɔrɔ diyagoya f'an k'o de faamu k'a fɔ jamana ye anw de ta ye anw de sago bɛ jamana la seul le peuple est souverain jamana ye anw de ta ye jama ni anw ko président bɛ se ka hakilina dɔ ta ka na n'a ye n'a ma bɛn anw ma a b'a dabɔ anw ka ɲuman de kama mais n'a ma diya anw ye n'a ma bɛn anw ma an bɛ se ka président kunbɛn i ka nin hakilina ye man d'an ye bi a man d'an ye sini an ma sɔn mais pour que président ka segin a kɔ k'a fɔ ko an ma sɔn nin ma n'an fara-farala a b'a kɛ dɛ parce que a b'a fɔ aw ko k'aw ma sɔn ninnu dun ko k'u sɔnna donc an dun bɛɛ ye maliyɛn de ye donc o la ne de b'a trancher sa ne sɔnna nin ma a bɛ kɛ nin ta ye mais ni bɛɛ ko k'i banna se wɛrɛ tɛ président ye dɛ k'i plier o de la an tɛ a banna an ye président na segin a kɔ réforme voilà comment dirais-je là a ka projet de réforme constitutionnelle ko la n'an sera k'a la segin a kɔ parce que maliyɛn den ni 100 sarada la 80 ou 85 ko k'u tɛ u ma sɔn a tɔ 15 min n'olu ko k'an sɔnna u yɛrɛ t'a dɔn u sɔnna ka da kun min kan 1000 ni 2000 kama u yɛrɛ nana ye k'a fɔ vraiment a tɛ se ka comparer ɲɔgɔn na kunun jama min taara kɛ ka MONUSCOR fa a ma fa dɛ u y'a sogolo an yɛrɛ y'a ye an ɲɛ la jama kɔni taara an bɛ se k'a fɔ ko ne jama ye mais n'a fɔra ko parti min bɛ pouvoir la ko o ka jama labɔ n'o dɛsɛra ka MONUSCOR fa i ko dakɔnɔɲi a mɔgɔ kan k'i yɛrɛ ɲininka dɛ hali wari bɔlen kɔfɛ a ma se ka fa i ko dakɔnɔɲi walahi mais an ka dɔnkilidala minnu filɛ nin ye o min ye kulonkɛ ye n'a fɔra sa ko concert bɛ yen ko fufu bilahi a bɛ fa fo ka laloma jɔ da la donc o kɔrɔ de n'u bɛ k'u yɛrɛ nɛgɛ ko président fɛlen don ou bien jama b'a kɔ bon mɔgɔ minnu tɛ ka faamuyali ma taa yɔrɔ jan n'olu ka faamuyali dan ye u ɲɛ mana min ye olu bɛ se k'a fɔ ko awɔ ko jama b'a kɔ sinon minnu bɛ sigi ka miiri olu b'a ye k'a fɔ ko nin ye ko labɛnnen de wari bɔlen kɔfɛ nin bɛɛ kɛlen kɔfɛ hali bi u dɛsɛra ka stade MONUSCOR fa kuma tɛ yen si minnu bɛ a bɛ min kɛ nin ta ka pɛrɛn na président ye pour que ka yira diɲɛ mɔgɔ la ka yira communauté internationale la ko jama bɛ président kɔ n'a kun y'o kɛ baara la k'o kɛ fasojɔ la k'o kɛ mɔgɔw hamina k'olu ɲɛnabɔ vraiment san b'a sɔrɔ an avancera donc bi kɔrɔfɔ a tɛna janya donc o kelen de don n balimakɛ n balimamuso e min tulo bɛ ne la an ka jɛ k'an fanga fara ɲɔgɔn kan an ka ɲɔgɔn concerter an ka sigi an ka kuma an ka bɛn kelen ma n'an bɛ fɛ an ka kuma lamɛn dɛ n'an bɛ fɛ jamana in marabaga ka yɛlɛma n b'a fɔ n'a bɛ IBK kɔ dɛ n'a bɛ fɛ mara tagabolo ka yɛlɛma a bɛ fɛ mara kɛcogo ka yɛlɛma an maliyɛnw de bɛ yɛlɛma fɔlɔ fanga bɛ yɛlɛma an nɔfɛ
saraka t'o la siga t'o la mais n'an y'a kɛ mɔgɔ ko ye a yɛlɛma man di dɛ wa a tɛna yɛlɛma fɛnɛ parce que sabu anw de ye an yɛrɛ ye ala tɛ fili an ni président min ka kan ala b'o de d'an ma n'an kɛra filafɔla ye a bɛ président filafɔla d'an ma n'an kɛra kankelentigi ye a bɛ président kankelentigi d'an ma parce que wajibi la an bɛ mɔgɔ de suit an tɛ wari suit an tɛ sanga suit an tɛ tɔnɔ suit donc an bɛ taa n'a hakilina de k'a fɔ ne kɔni tilenna sisan ne tɛ yuruguyurugu fɛ ne bɛ mɔgɔ ladiri de suit mɔgɔ min bɛ se ka nafa la ne denw ka sini ɲɛsigi k'o ɲɛnabɔ ka ne denw ka sini ɲɛsigi assurer ka ne yɛrɛ ka retraite assurer ka nin kɛ tan ka nin kɛ tan tɔ donc ni i miirila ten tɔ jagoya e tɛ wari lajɛ e tɛ sanu lajɛ e bɛ mɔgɔ ɲɛnama de lajɛ min bɛ se k'o baara kɛ ladiriya kɔnɔ mais ni e ko ko sanga ni tɔnɔ cɛ ne ka sini nasɔngɔ de jɔrɔ bɛ na ne ka lahiya sɔngɔ ou bien n den ka ni kalan wari ou bien nin hami de bɛ ne la min bɛ se k'o di e ma i fana bɛ wari o bɛ wari d'i ma donc i b'o tigilamɔgɔ de ta donc maintenant o kɔrɔ ko affaire de ala b'o mɔgɔ de bɛ d'aw ma n'o min jama cayara ni wari mɔgɔ min bɛ wari kɔ n'o nata de cayara donc o président modèle de bɛ sigi an kunna mais mɔgɔ minnu ko olu bɛ ladiriya de kɔ olu bɛ tilennenya de kɔ sinon bi Mali la